Bienvenue au Liban, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies. C'est votre première visite dans notre pays à la tête de cette organisation internationale, après avoir assumé la responsabilité d'agence des Nations Unies High Commissioner for pour les Refugees réfugiés de 2005 à between 2015. 2005 and 2000. Depuis la création de cette organisation, des liens profonds l'unissent avec le Liban, qui fut l'un des États ayant participé à son institution par la ratification de la Charte des Nations en 1945 à San Francisco et qui a également contribué à la rédaction de la Charte des droits de l'homme en 1948. Lors de nombreuses crises subies par le Liban depuis 1948, à savoir l'arrivée massive des réfugiés palestiniens toujours présents sur notre terre, la guerre du Liban, les nombreuses guerres israéliennes, les répercussions de la guerre de Syrie et l'entrée des déplacés en grand nombre dans notre pays. Tout cela suivi de l'explosion du port de Beyrouth, des crises économiques et de leurs répercussions actuelles qui sont sans précédent, des drames consécutifs où l'ONU a joué un rôle de soutien et de stabilité, notamment à travers la présence des forces de la FINUL dans le sud du pays et une implication au développement à travers les différentes agences opérant au Liban. J'ai évoqué avec son Excellence les différentes crises successives dont souffre le Liban et les moyens d'en sortir compte tenu des conditions économiques qui se sont détériorées ces derniers mois. J'ai également assuré à son Excellence que nous nous efforçons de les surmonter progressivement en élaborant un plan de relance économique qui sera présenté et négocié avec le Fonds monétaire international. Tout cela doit se faire en conjonction avec la mise en place des multiples réformes nécessaires dans les secteurs économiques, financiers et administratifs, ainsi que la remise à niveau d'un certain nombre de départements de l'État. Le contrôle des dépenses, la lutte contre le gaspillage et la corruption, ainsi que la finalisation de l'audit judiciaire financier dans les comptes de la Banque du Liban, afin d'identifier les responsables des pertes financières subies par le pays au cours des années précédentes. L'objectif restant d'adopter une gouvernance durable qui corrige le déséquilibre au sein des institutions étatiques. J'ai confirmé à son Excellence la tenue au printemps prochain des élections législatives que nous désirons transparentes et équitables afin de refléter la véritable volonté des Libanais dans le choix de leurs représentants. D'ailleurs, tout rôle que l'ONU peut jouer dans le suivi de ces élections, en coordination avec les autorités libanaises compétentes, reste le bienvenu. Nous avons également évoqué la problématique des déplacés syriens et je n'ai pas manqué de souligner la nécessité de trouver une solution à leur présence au Liban. Cette crise qui perdure et s'aggrave depuis plus de 10 ans, fait peser un énorme fardeau sur mon pays, d'autant plus dans les circonstances actuelles. Et il est plus que temps que la communauté internationale assume ses responsabilités et encourage le retour en toute sécurité des déplacés dans leur village et leur patrie. En ce qui concerne la situation avec Israël,
J'ai réitéré à son Excellence l'engagement du Liban à continuer à mettre en œuvre la résolution 1701 sous tous ses aspects, à maintenir la stabilité à la frontière sud et à veiller à la coopération permanente entre l'armée libanaise et les forces de la FNUL. J'ai également souligné la poursuite des violations israéliennes par terre, mer et air, et notamment l'utilisation de l'espace aérien libanais comme point de départ d'attaques répétées contre la Syrie. J'ai réaffirmé à son Excellence l'attachement du Liban à l'exercice de sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire, son plein droit d'investir ses ressources naturelles, notamment dans les gisements de pétrole et de gaz, et sa disponibilité constante à donner suite aux négociations indirectes pour délimiter les frontières maritimes méridionales. En conclusion, je renouvelle mes remerciements à l'Organisation internationale des Nations Unies et à tous ces organismes œuvrant au Liban pour leurs efforts permanents et tout particulièrement son Excellence le Secrétaire général pour la solidarité sans faille témoignée à notre pays et qui s'est manifestée dans ses prises de position, son aide et la tenue de conférences spéciales de soutien au peuple libanais. Merci, Monsieur le Général. Et encore une fois, vous êtes le bienvenu au Liban. Merci infiniment, Monsieur le Président. Permettez-moi de parler en anglais. اسمحوا لي أن أتحدث باللغة الإنجليزية. Good evening. مساء الخير. I am very happy to be back in Lebanon. يسرني أن أعود إلى I have لبنان. just had a productive meeting لقد with His عقدت Excellency للتو President لقاء Aoun, مثمرا مع فخامة where I الرئيس thank عون him حيث for his شكرته hospitality على and حفاوة for the very الاستقبال important discussions وعلى that المباحثات we had المهمة today. التي أجريناها اليوم. And I also expressed the gratitude كما of the United أعربت Nations عن and the امتنان international الأمم community المتحدة for Lebanon's والمجتمع generosity الدولي للسخاء in hosting so الذي many أظهره refugees لبنان باستضافة هذا العدد الكبير من I اللاجئين was High السوريين. Commissioner for Refugees لقد during 10 كنت years. مفوضا ساميا And in للاجئين، my experience of those 10 years, وفي there are very few هذه cases الخبرة where التي a دامت country and the people 10 أعوام have been so generous as Liban اختبرت has been أنه ما in من relation to أحد the أظهر civilians. هذا السخاء كما هو With a الشعب heavy اللبناني، price in the وذلك Lebanese economy, بثمن in the Lebanese باهظ society, على and الاقتصاد because of the conflict اللبناني وعلى in Syria المجتمع and the اللبناني، Lebanese وأيضا security. بسبب النزاع القائم And في I سوريا على believe الأمن the السوري. international community وأنا has not أؤمن done enough بأن المجتمع to الدولي لم support يفعل Lebanon, ما يكفي لدعم as to support لبنان Jordan, كما لدعم as to الأردن support other countries in the world أو دول أخرى that من have opened العالم their borders, فتحت their حدودها doors and their hearts وأبوابها to refugees. وقلوبها When لاستضافة unfortunately, اللاجئين، some ولكن much richer and للأسف much more powerful إن بعض close their own borders. بعض And so الدول the example الأغنى of Lebanon أقفلت is an example that حدودها. creates a إذن لبنان هو responsibility مثال to the يخلق international security مسؤولية to fully support على Lebanon عاتق in المجتمع الدولي overcoming لدعم the لبنان difficulties بالكامل that على Lebanon تخطي is الصعوبات facing at the التي present moment. يواجهها حاليا. And so I told the لذا President that I أخبرت have فخامة الرئيس come with one simple أنني message. أتيت حاملا The United رسالة Nations واحدة stand in بسيطة: solidarity الأمم with المتحدة the people of تقف Lebanon. متضامنة مع شعب لبنان. During my visit, I خلال will meet a زيارتي wide range of سوف ألتقي political, عددا religious, كبيرا and من civil الزعماء society السياسيين والدينيين ومن المجتمع الدولي بما فيهم نساء And my وشباب. objective is to discuss وما how we أرمي can إليه best هو أن support the نتناقش Lebanese في people كيفية تقديم أفضل الدعم للشعب current اللبناني economic and حتى financial يتخطى الأزمة crisis الاقتصادية and to والمالية promote peace, الراهنة stability and ويعزز sustainable السلام development. والاستقرار والتنمية المستدامة. I urge the country's أحث politicians سياسيي to work البلاد together على العمل to معا resolve على this حل crisis. هذه الأزمة. And I call on كما the international أدعو community المجتمع to الدولي strengthen its لتوطيد support to Lebanon. دعمه للبنان. Just an example.
مثالا على ذلك إن خطة الاستجابة الإنسانية هي تعتمد ب11% منها على جمع التبرعات. نحتاج إلى تضامن أكبر، ولكن الشعب اللبناني يتوقع أيضا من زعمائه السياسيين أن يعيدوا ترميم الاقتصاد ويؤمنوا حكومة فاعلة ومؤسسات عامة فاعلة ويضعوا حدا للفساد ويحموا حقوق الإنسان. وهذا ما قاله فخامة الرئيس، وهو يندرج في هذا الإطار تماما. بالنظر إلى معاناة الشعب اللبناني، لا يحق للزعماء السياسيين اللبنانيين أن يبقوا منقسمين ويشلوا البلاد. وأنا أقر بأن رئيس الجمهورية اللبنانية هو رمز لهذه الوحدة الضرورية. إن انتخابات العام المقبل ستكون مفصلية، ويجب أن ينخرط الشعب اللبناني انخراطا كاملا في اختيار الطريق الذي سيسلكه البلد إلى الأمام. يجب أن تحظى النساء والشباب بكل فرصة ممكنة للعب دورهم بالكامل فيما يكافح لبنان لتجاوز تحدياته الجمة ويرسي قواعد مستقبل أفضل. وسوف تدعم الأمم المتحدة لبنان في كل خطوة يخطوها على هذا الدرب. وفي إطار التزامنا إزاء استقرار لبنان، سوف أقوم بزيارة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان. من المهم للغاية التزام التطبيق الكامل للقرار 1701 والحفاظ على وقف الأعمال العدائية على طرفي الخط الأزرق وخفض حدة التوتر بين الجانبين. ومن الضروري أيضا تفادي أي انتهاكات. وهنا أود أن أنتهز الفرصة لأحيي آلاف النساء والرجال من عناصر حفظ السلام الذين يخدمون السلام في لبنان. وأود أن أشدد على أن استمرار الدعم الدولي للجيش اللبناني هو أكثر من أهمية من أي وقت مضى، إضافة إلى دعم سائر الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، وهذا أمر جوهري من أجل استقرار لبنان. أشجع جميع الدول الأعضاء على مواصلة وزيادة دعمهم للبنان وعلى تحمل مسؤولياتهم بالكامل. لبنان يواجه لحظات صعبة جدا، ولكن هذا هو شعب ممتاز. أدعو الزعماء اللبنانيين أن يستحقوا شعبهم، كما أحث المجتمع الدولي أن يرد بما يتماشى مع السخاء اللبناني. وشكرا.